हवाएं साकित थीं, कायनात पर सुकूत का आलम तारी था। एक नए इनकलाब की आमद थी। नीलगों आसमान इस इनकलाब की राह तक रहा था। जमीन इसके कदमों की चाप सुन रही थी। जुल्मत शब रुखसत होने लगी, सुबह उम्मीद नमूदार हुई। खुर्शीद आलम ने मुस्कुराहटें बिखेरी, मक्का नूर में नहा गया। बैतुल अतीक पर अनवार इलाही की बारिश होने लगी। मलाइका बैतुल्लाह को गुस्ल देने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया। ये किसकी आमद की तैयारी थी? बरगुलशन आलम में बहार आ गई थी। ये कौन आ रहे हैं जिनके इस्तकबाल के लिए सुनोबरो चनार इस्तादा खड़े थे? ये किसकी आमद की खबर थी कि गुलाबो, केवड़ा, मोगरा और नीली कमल बसंती खुशी से मुस्कुरा रहे थे? ये किसकी सवारी आ रही थी कि शम्सो कमर, शजरो हजर, सितारे, सयारे झुक झुक कर इसकी राह देख रहे थे? ये किसके खैर मकदम में शबनम कलियों का मुंह धुला रही थी? नसीम सहर फूलों को जगाती थी, गंचों को गुदगुदा रही थी और शगुफों को हंसा रही थी। आज हाशिम के घराने में खुदा की रहमत उतर रही थी। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े फिर रहे थे। अब्बास और अबू तालिब खुशी से झूम रहे थे। उम्मे ऐमन ने चांद सा बच्चा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में लिटाया। चांद से मुखड़े को देखकर अब्दुल मुत्तलिब का दिल खुशी से फूले न समाया। अपने फर्जंदे अब्दुल्लाह की निशानी को सीने से लगाया। बीबी आमिना ने अपने लाल को प्यार भरी नजरों से देखा और बलाएं लीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए। अहमद मुश्तबा बज़्म आलम में रौनक अफरूज हुए। रहमतुल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, सरदार दो जहान, सरदार काफिला, सालार कारवां, कायद तहरीक इस्लामी दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक सल्लिमुम। हिलिया मुबारक। हदीस, अल्लाह का तकवा ही चेहरों को रोशन करता है। नबूवत तो ईमान और तकवा की महराज है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा तो नूर अफशा होना ही चाहिए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। रात चिटकी हुई थी। 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। मैं कभी चांद को देखती थी और कभी आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखती। आपने फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आपा कुर्बान हो, मैं कभी चांद को देखती हूँ, कभी आपको। खुदा की कसम, आपका चेहरा 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा हसीन है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जुलेखा की सहेलियां अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देख लेती तो बजाय हाथों के दिलों को चीर लेती। मैंने जूं ही हुजूर को देखा तो फौरन समझ लिया कि आपका चेहरा एक झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं अपने बेटे को साथ लेकर हाजिर हुआ तो लोगों ने दिखाया कि ये हैं अल्लाह के रसूल। देखते ही मैंने कहा, वाकई अल्लाह के नबी हैं। अबू रुमह तमीमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुतमईन रहो, मैंने उस शख्स का चेहरा देखा था जो 14वीं रात के चांद की तरह रोशन था। वो कभी तुम्हारे साथ बदमामलगी करने वाला शख्स हरगिज नहीं हो सकता। अगर ऐसा आदमी ऊँट की रकम अदा न करे तो मैं अपने पास से अदा करूंगी। एक मुअज़्ज़िज़ खातून। और खाला, हमने ऐसा खूबरू शख्स और नहीं देखा। हमने इसके मुंह से रोशनी ही सी लगती देखी है। अबू कुरसाफा की वालदा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर से ज्यादा खूबरू किसी को नहीं देखा। ऐसा लगता गोया आफताब चमक रहा है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अगर तुम हुजूर को देखते तो समझते कि सूरज तुलू हो गया है। रबी बिन मुअव्विज़ रदी अल्लाह ताला अन्हा। देखने वाला पहली नजर में मरऊब हो जाता। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं एक मर्तबा चांदनी रात में हुजूर को देख रहा था। आप उस वक्त सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन किए हुए थे। मैं कभी चांद को देखता था, कभी आपको। बिलाखिर में इस फैसले पर पहुंचा कि हुजूर अकरम चांद से कहीं ज्यादा हसीन है। हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। खुशी में हुजूर का चेहरा ऐसा चमकता गोया चांद का टुकड़ा है। इस चमक को देखकर हम आपकी खुशी को पहचानते थे। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। चेहरा मुबारक बदर की तरह गोलाई लिए हुए। हजरत बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। चेहरा बिल्कुल गोल नहीं था, हल्की गोलाई लिए हुए था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। पेशानी कुशादा, अबरू खबरदार, बारीक और गंजान, दोनों जुदा जुदा, दोनों के दरमियान एक रग का उभार जो गुस्सा आने पर नुमाया हो जाता। हिंद बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु। खुशी पेशानी से झलकती थी। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। रंगत मुबारक
سفید سرخی مائل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید مگر ملاحت دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید چمکدار گویا کہ چاند سے بدن ڈھلا ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھیں مبارک، آنکھیں سیاہ، پلکیں چمکدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتلیاں سیاہ، نظریں نیچی، گوشت چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید حصے میں سرخ ڈورے، آنکھوں کا خانہ لمبا، قدرتی سرمگیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناک مبارک، بلندی مائل، اس پر نورانی چمک جس کی وجہ سے ابتدائی نظر میں بڑی معلوم ہوتی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رخسار مبارک، ہموار اور ہلکے، نیچے کو تھوڑا سا گوشت ڈھلکا ہوا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان مبارک، فراخ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باعتدال فراخ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجموعی حلیہ مبارک، بدن گھٹا ہوا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط، بدن موٹا نہیں تھا، قد نہ زیادہ لیا تھا نہ زیادہ پست تھا بلکہ میانہ تھا، قامت مائل بدرازی، مجمع میں ہوں تو دوسروں سے قد نکلا ہوا معلوم ہوتا ہے، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ تھا، دنیاوی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم باوجود فقر و فاقہ کے زیادہ تر و تازہ و توانا تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر اور زور آور نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر۔ ارشادات رسالت مآب۔ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، نظام اجتماعی کے لیے سمع و طاعت کی تاکید کرتا ہوں، خواہ سے چلانے کے لیے کوئی حبشی غلام ہی برسر قیادت کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات سے دوچار ہوں گے، بس ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، اسے دانتوں سے پکڑے رکھو، خبردار دین میں نئے نئے شگوفے چھوڑنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر نیا شگوفہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ پاکیزہ گفتگو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ایمان یعنی جوہر کیا ہے؟ صبر اور سخاوت۔ کس کا اسلام افضل یعنی معیاری ہے؟ اس شخص کا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی زیادتیوں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کس کا ایمان افضل یا معیاری ہے؟ جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے۔ کیسی نماز افضل ہے؟ جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے۔